اب ایسا ہے کہ میں واپس آ گیا ہوں، جس کام سے کیا تھا وہ تو ہوا نہیں، ہم نے سوچا چلو کنٹینیو کرتے ہیں کچھ سین، پتہ لگے کہ بادشاہ سلامت کیا کریں گے. اوئے ہوئے، ارے اس کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے موسم واقعی میں خود بخود چلتا ہے. ہاں نا، یہ کیا ہو گیا؟ تم کو لگتا ہم یہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کر رہا تھا؟ نہیں نہیں، ہم ابھی باہر گئے تھا، باہر سے واپس بھی آ گیا. اسپیڈ دیکھ، نوٹ کرو. ارے جو کام نہیں ہونا ہوتا نہیں ہوتا. اردو زبان میں تو میجر کام ہے، انگریز والے تو دیکھ ہی لیں گے. اصل تو کھیل اس زبان میں ہے جس کو دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں. نیچرل ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود، خود بخود ہو رہا ہے. صبر کرو، ہم خود بخود کے لیے لیٹ ہی جائیں نا تھوڑا سا. یہ چیز میرے عزیز پوری تیاری سے آیا ہوں بیٹا، پوری تیاری سے آیا ہوں کیپچر کرنے کے لیے. ان اسٹاپ جائے گا، مطلب کہ ان ایڈیٹڈ دکھانا چاہتا ہوں میں. کیا کہ جو اللہ کرے گا بس وہی دیکھو. میں نے کیا کرنا ہے؟ میں تو کیمرہ مین ہوں، پرفارم کرنے والا تو اللہ ہے. کیونکہ تم ایسے خود بخود کہتا ہو، میں کہتا ہوں خود بخود کی ایسی کی تیسی. عجیب سی بات نہیں ہے، بس ادھر ہی چل رہا ہے، ادھر ملا ہوا ہے، ادھر چل رہا ہے. کیا ہو گیا یہ بادلوں کے ساتھ؟ عجیب ہی بات نہیں ہے کچھ. ہائے ہائے ہائے. ارے دنیا کے غیر مسلموں، ایتھسٹو، ابے تمہارے خدا کدھر چلے گئے؟ ابے رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس سیر کدھر ہیں؟ تھور کدھر ہے؟ ابے آ جاؤ یار تم لوگ سارے کے سارے. تم سے اللہ نہیں رک سکتا. اللہ بادل بنا رہا ہے تمہارے، تم لوگ روک نہیں پا رہے. اللہ بادل مٹا دیتا ہے، تم بنا نہیں پاتے. حد ہوتی ہے یار. اللہ نے کیسا صاف کر کے ہٹا کے سب کچھ ختم کیا تھا بادلوں سے، دیکھا صبح تم نے؟ دیکھ لیا نا. ارے اس نے دوبارہ بنا دیا. ویسے اتنے مزے کی ہوا چل رہی، میرا دل چاہ رہا ہے یہیں لیٹ کے سو جاؤں میں. ہاں ہاں ہاں، وی آئی پی. یار ایک بات بتا دو خود بخود والو، یار ابھی کچھ دیر پہلے یہ دیکھنا ذرا، بھی ادھر کا ایریا کچھ خالی خالی سے اور دھوپ والا نہیں لگ رہا تھا؟ ایسے ابھی ایک دھوپ آ جائے گی اور اچانک سے گرمی پھیل جائے گی. یہ تو الٹا سین ہو گیا، واپس پھر سے کالا ہو گیا. یہی میں نوٹ کر رہا ہوں کہ موسم کے اندر کالا بن کیوں آ گیا دوبارہ. یہ تو وائٹ کی طرف جا رہا تھا نا. نیچرل کے اندر، نیچر میں کسی نے تبدیلی کی ہے کیا فوراً سے کہ نہیں 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 رکو، ایسے نہیں ہونے والا. جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہوگا، وہ جو وہ کرے گا وہ ہوگا. وہ دیکھ لو پھر دوبارہ سورج کے اوپر لگا دیا لے آ کر. میری تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ بادل اچانک سے یہ والا ایریا جو وائٹ ہو رہا تھا ادھر کا بلیکش چل رہا تھا، بادل ادھر ہو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا ادھر دھوپ آئے گی اور ایک دم سورج سامنے آئے گا اور کھل جائے گا اور دھوپ رہے گی. لیکن وہ پھر سے سورج ڈھک دیا گیا ہے. بادلوں کو کیسے پتا تھا سورج ہٹنے والا، ہم نے دوبارہ آ کے کور مارنا ہے؟ بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے تو اتنا پتا ہی بادل کوئی بنا رہا ہے، اس کا مطلب ہے بھائی. اچھا آپ بادل بناتے ہیں تو بادل ہٹا کے دکھائیں گے؟ یہ ہوگا تو ہم زوم کر لیں گے پھر، آپ اگر ایسے کریں گے تو. یہ دیکھیں 10x پہ دکھاؤں گا. نہیں 10x پہ تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے، ذرا 4x صحیح کہ. اور اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپوجر کم کر دوں تو بڑا مزہ ہی آ جائے گا. ہاں کم سے کم یہ تو پتہ لگے گا پہ ایگزیکٹ ہو کیا رہا ہے سورج کے ساتھ. یہ چیز یا اللہ اب اتنی ویڈیو بن گئی، اتنی پلے لسٹیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ایکسپوجر پہ. اگر کوئی سمجھتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہو رہی ہے تو بھاڑ میں گیا، میرے جوتے کی نوک پہ ہی ایک جاہل گمار قسم کے لوگ جو بھونکتے ہیں آپ کے خلاف ایسی کی تیسی. کیا ہوا بیٹا؟ بھائی سورج سامنے آ رہا تھا، آ جاتا نا، ایک دم روک دیا کسی نے. اس کی اوقات ہے، وہ سامنے آ جائے گا اگر اللہ نہ چاہے. کیسا ڈھاگا فوراً. میں تمہیں نا ایکسپلین کر رہا ہوں، اللہ جو کر رہا ہے نا، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ ایکسپلین کر رہا ہوں. باقی حکمت ہے وہ خود ہی جانتا ہے، وہ کافی ہے. ویسے باید بھائی یہ موسم گرم ہونے کے بجائے ٹھنڈا کیوں ہو گیا پھر سے؟ اس موسم کے ساتھ تکلیف کیوں ہے؟ اس کو کیا پریشانی پڑ گئی ہے؟ دیکھنا پھر ٹھنڈا ہو گیا. وہ دیکھنا، دیکھ بھائی تو غور سے دیکھ دنیا کے غیر مسلم. میں ذرا موسم کیمرہ تو نارمل کروں. ہاں دیکھ دیکھ دیکھ، ابے دیکھ میرے بادشاہ کے کمالات دیکھ. ہاں 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 ہاں،
लगता है वो भी फुल एचडी कैमरे के ऊपर रिकॉर्डिंग करवाना ही चाह रहा है। कर कर तो रिकॉर्डिंग कर, मैं परफॉर्म करता हूँ। या अल्लाह, ये मौसम ठंडा कूल कर दिया आपने तो उठा के। ये तो ऐसा, मुझे वैसे ऐसा लग रहा था अभी अभी गर्मी हो जाएगी, मतलब सूरज खुल रहा है, रोशनी आ रही थी, और आपने क्या ट्विस्ट मारा है मौसम को, फौरन ठंडा कर दिया उठा के, फौरन बादल। अभी बेटा ये बताइए बादल कहाँ से आ गए इतने सारे? कावा जानू, काओ नन्नू काकू मुन्नू, नेचर तो खुद चल रही है, धूप तो खुद आ रही थी, ये धूप के पीछे किसी ने ब्लॉक लगा दिया। अबे मैं लेटा हुआ आराम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर धूप ही नहीं आ रही है, मैं तो ठंडी हवाएं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर। वैसे ही अल्लाह, मैं तो सामने आके बात कर सकता हूँ, इनकी ऐसी की तैसी, इनको एडिटिंग समझना समझते रहे मेरी बला से। हाँ बेटा, वो देख लिया ना इतना, बाद में अभी और दिखाता हूँ। यहीं पर हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ अल्लाह के फजल को। और सुनाओ कैसा है ना, कैसी भी लोगिंग शी लोगिंग है ना, तुम्हारे बाप की औकात है क्या? वो मौसम गर्म नहीं हो सका? मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ ना, आराम कर रहा हूँ ना, हवाओं को एंजॉय कर रहा हूँ ना, तो मौसम अल्लाह ने गर्म ही नहीं किया, ठंडा कर दिया उल्टा। लेकिन वो ये दिखा रहा है कि मौसम खुद नहीं चलता, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा सूरज नहीं आएगा। वो सूरज ऑन कर देना तो पूरा सूरज सामने आएगा और बादल हट जाएंगे और गर्मी आ जाएगी। हाँ देखना है, नहीं मेरे को नहीं पता, अगर अल्लाह चाहेगा तो कर देगा। हम ज़रा सूरज की तरफ वापस कर दें, इतना तो अभी तक ठंडा ठंडा है ना, अगर अल्लाह चाहेगा तो गर्म भी करके दिखा सकता, मर्जी उसकी, मेरी नहीं है। मैं कैमरा ज़रा वहाँ करूँ ना, क्योंकि फिर मुझे कट नहीं लेना, कट तो वैसे भी नहीं, फ्लिप कर रहा हूँ कैमरा, हम उधर करते हैं। ये कोई देख के बात नहीं करता बेटा, देख के तो मैं करने के शौकीन ही नहीं हूँ ना उस तरह से। अभी ये सामने सूरज है, पिछले 5-6 मिनट हमने देख लिया क्या हुआ है, चल रहा था ना कंटिन्यूस कैमरा, अभी भी कंटिन्यूस ही जाएगा, क्योंकि अब मैं पीछे, अब मैं सामने नहीं आऊँगा। अब अल्लाह तुम्हें कुछ दिखाना चाहे तो अल्लाह की मर्ज़ी पर है। मतलब क्या मतलब? अबे कहीं ऐसा ना हो पानी बरसा दे वो, पहले मैं फ़र्श दिखा दूँ, हाँ कहीं पता लगा पानी आना शुरू हो जाए, तुम बोलो नहीं पानी बरस रहा था तूने दिखाया नहीं था। भाई कुछ पानी वानी नहीं है, हमें नहीं, मुझे नहीं पता अल्लाह आगे क्या करना चाह रहा है, क्योंकि बादल से पानी भी बरसा सकता है, और सूरज को गर्मी करके हटा के, बादल हटा के फिर वो सामने ला भी सकता है। करेगा क्या मुझे नहीं पता, हम तो कैमरा लगा के बैठ गए। पर ये नेचुरल होता नहीं है, अगर वो गर्मी बढ़ा दे और सूरज सामने ले आए ना तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं जो हूँ ना अभी आंखें बंद करने लगा हूँ। और अगर मेरे ऊपर पानी वानी मार दिया उसने तो फिर तो डेफिनेटली मैं दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा, मेरे मुंह पे आएगा अगर पानी। अभी देखते कहानी में ट्विस्ट क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, इधर एक नज़र देख लो भैया, वो इधर के बादलों के अंदर फ़र्क आ गया है वो। चलो खैर, हम जा रहे हैं भाई आंखें बंद करने, पहले दिखा तो दूँ। देखो भैया, हम आंखें ऐसे बंद करेंगे और उसके बाद जो होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा। ठीक है, देखते हैं होता क्या है। ठंडा ही रहा तो फिर थोड़ी देर बाद ऑन कर लूँगा। 3, 2, 1, 0, टाइमर बिगिंस। ओके, मैं अल्लाह को टाइमर नहीं दे रहा, अपने टाइमर की बात कर रहा हूँ, वो तो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। हाँ हाँ हाँ, अब मेरी आंखें बंद है और मैं ना मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ, लाइक आई एम लेइंग डाउन इन अ गार्डन। क्या मज़ा आएगा जब गैर मुस्लिम बच्चे मेरी वीडियोस देखेंगे, कहेंगे यार ये बंदा लेकर आता है सही के फुटेजेस, जिसको देख के पता लगता है इस कायनात को कि एक एक बादल को कोई पकड़ के चला आ रहा है, बना रहा है, खिला रहा है, लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव कर रहा है, और पानी भी कोई कंट्रोल कर रहा है, हवाएं भी कोई कंट्रोल कर रहा है। वैसे ये आज सीन नहीं हो गया? वैसे गरम गरम मौसम चल रहे थे लाहौर के अंदर, गर्मी तो सुबह हो गई थी, सूरज भी खुल गया था। तो अगर सूरज खुल गया था, गर्मी हो गई थी, तो फिर ये हो क्या रहा? अभी मैंने आंखें खोल ली है, वैसे बात कर रहा हूँ। क्यों? सोचना चाहिए बस, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया वेदर के अंदर। ओ भैया, क्या टाइम हो गया? 9:35 हो गया भैया, मैं थक गया हूँ ज़रा। चल भैया, अब मैं वाकई में आंखें बंद करने जा रहा हूँ, कुछ देर के लिए रिलैक्स होना। अल्लाह अकबर।
अबे कुछ हुआ नहीं हुआ, पानी शानी तो मुंह पे आ नहीं रहा, धूप भी नहीं आ रही मेरे ऊपर तो। इतनी देर से मैं सोच रहा हूँ अब कतरे आएंगे या कोई धूप आएगी तो मैं आँख खोलूँ उठाकर, कोई पूछूँ, है भैया अबे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, अब बता दो यार। चलो मैं आके खोलने जा रहा हूँ, पता तो लगे क्या हो रहा है। ले, अबे क्या है भाई ये, अबे सूरज किधर है, सूरज किधर गायब हो गया। मोहल्ले वाले पकड़ के मारेंगे, तूने सूरज गायब कर दिया, मैंने नहीं किया भैया। अबे मैं तो खुद वेट कर रहा था सूरज सामने आने का, क्या हुआ है, खुद ब खुद सूरज नहीं आया, इतनी देर से सूरज नहीं आ रहा, ना पानी आया ना सूरज आया, बताओ हम यहीं पे बैठे रह गए। अब तो ये सूरज गायब कहाँ हो गया। ओ भाई हेलो, अब तो आदम सीकर हो या शैतानी चीकर हो, सब अपनी औकात देख लो, हम क्या कर सकते हैं भाई। अगर ये मौसम इतना ही खूबसूरत चल रहा था तो सुबह हुआ क्या था अचानक से बादलों के साथ, वो फट के सारे गायब किधर हो गए थे, वो तो सूरज बड़ी गर्मी दिखाना शुरू हो गया था। नहीं ना, वो खुद हुआ नहीं था ना, वो किया गया था यार, समझते नहीं हो बात को, आ जाते हो रात को। लेकिन ये जो है ना, दाल में कुछ काला लग रहा है मेरे को, ये बादल काले काले आके जमा क्यों है, मौसम को इतना खुशगवार क्यों कर रही है। अब ज़रा बाकी व्यू भी देख लें जब हम। ओके डॉकी, चलो यार अब मैं खड़ा हो गया हूँ, बस बहुत हो गया। इतनी देर अगर इतना ही नेचुरल होता तो सूरज सामने आता जाता, फिर आता फिर जाता, फिर आता फिर जाता, कुछ भी नहीं हुआ, घंटा कुछ नहीं हुआ, बादल ही जमे हुए सामने। ऐसा लग रहा है किसी ने ला के खड़े कर दिए सूरज के सामने, लो। ऐसे नहीं होता, जब अल्लाह चाहेगा तब होगा। हाँ तो अमेजिंग यार, जब तक इधर क्या सीन हुआ है। ओहो माय गुडनेस, वैसे सुबह से जो बारिश गई है बंद होकर अब तक पानी नहीं आया। अल्लाह अकबर। अबे दाल में काला लग रहा है उधर, देखना ज़रा कुछ हुआ है। होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, इतनी देर हो गई यार, अगर सूरज इतना ही खुद चल रहा होता आ जाता ना सामने। जब तक अल्लाह मूव नहीं करेगा ना इन बादलों को, तब तक सूरज सामने नहीं आने वाला। अब बताओ नेचुरल करने वालों, किधर गया तुम्हारा नेचुरल सिस्टम। इतनी देर से बादल हटे नहीं सामने से। अच्छा मजे की बात, मैंने तो बताया था बादल को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करने वाला, एक जगह पे रोक देने वाला भी अल्लाह ही है। ऐसा लग रहा है किसी ने बादल सामने लाके स्पेशली जानबूझ कर लगाए कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है अल्लाह के लगाए हुए बादल को भी हटा सको। सूरज की भी मजाल नहीं है बादल हटा सके, सूरज जितना मर्जी गर्म हो। वैसे ही तो बहुत गर्म था, 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा था लाहौर का वेदर। यहाँ 40 सेंटीग्रेड से माइनस चला गया है क्या, चेक करोगे -40 तो नहीं हो गया। जिस तरह का सीन चल रहा है वो तो ऐसा ही लग रहा है कुछ मुझे। ये कहेंगे पता नहीं क्या हुआ, आज आग मचोली भी हो रही है और साथ में अजीब सीन चल रहे हैं। या अल्लाह, आपने इतना देर सूरज रोक के रखना है। 15 मिनट होने वाले मेरे वीडियो के, चलो 15 मिनट पे एग्जैक्ट मैं रोकूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो नेचुरल सिस्टम तबाह हो गए इनके झूठी साइंस वालों के। अल्लाह अकबर।